परीक्षा आ अल्प समय प्रिपोजिशन चैप्टर एइथिपाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण देखि तुम जीवन सब बेले यहाँ दरकार पड़ो। आज मैट्रिक कल +2 +3 तापर चाकरी जीवन सबुठी प्रिपोजिशन दरकार। तेणु ए एमसीक्यू गुड़िक कर दि जाइछि। तेणु समयर स्वल्पता दृष्टि तमें भी चाहिए जे कि इयर कड दे मोबाइल न देखी शुणी पार। तेणु परीक्षा समय एमती एक गुरुत्वपूर्ण समय वर्तमान जहाँ भी पढ़ले तुम किसी % मन रही। तेणु मोर अनुरोध वीडियो को देख एवं किसी प्रिपोजिशन तुम मन रहू जहाँकि परीक्षा तुम काम लगे फ्यूचर काम लगे। आरंभ करवा एवं चैप्टर। प्रश्न एक देछि fill in the following sentences with appropriate prepositions। से कुछ प्रिपोजिशन नहीं कि आमे आको फिल करिवा। अच्छा, टेलीविजन इज, अच्छा टेलीविजन टा कोउटी अछि। अच्छा, से कोउटी अछि एटा तार रिलेशन देखैबो। प्रिपोजिशन नाउन सहित रिलेशन देखा व्यवहार हुए। से कहला कॉर्नर ऑफ द रूम। अच्छा, कॉर्नर ऑफ द रूम कहले एटा गोटे कन्फाइंड एरिया, आबद्ध अंचल। तेणु आबद्ध अंचल भितर जदि किछि रुहे ताले आबद्ध अंचल पई कौन लागे? इन लागे। ताले इन द कॉर्नर ऑफ द रूम ऑप्शन बी इज करेक्ट। 2 नंबर, she divided the chocolate dash her 10 students। अच्छा, सी कौच चॉकलेट से 10टा पिला मध्यरे बांटी देला। आमे जानिचंती जे कि 2 जनक भितरे हेले ताले कौन लागे? बीट विन, टुइन माने 2 जनक भितरे हेले बी माने हेला रहिबा, 2 जनक भितरे हेले बिटवीन। 2 जनक ठू अधिक हेले कौन लागे? एवं आस ऑप्शन खोजिबा। 2 नंबर ऑप्शन ये हब नहीं, 2 जनक भितर नुहे, इन हब नहीं। देखिबा परवर्ती ऑप्शन सी ओ डी रे कौन अछि? देख, सी रे अछि विथ, डी रे अछि एमंग। ताले कोटा ठीक हब? ताले मु कहली अनेक भितर हेले ऑप्शन डी ठीक एमंग। 3 नंबर जीवा, आई मेट द मैन डैश द फ्रंट गेट। धरा जाऊ एटा हला घर। अच्छा, घर चारिपटे पाचेरी बुलीची, पाचेरी पाखरे फ्रंट गेट अछि। ए फ्रंट गेट होउची गोटे पॉइंट। ताले गोटे पॉइंट रे जदि पोजीशन आसीबो आमे सेति पई आट लगांती। ताले ए जो फ्रंट गेट पई कोन लागिबो? ऑन लागिबो नाही। ऑन लाइन ऊपर थिले ऑन, बाय पाखरे थिले बाय। से एग्जैक्ट पोजीशन कथा कहूची, स्पेसिफिक कथा कहूची। ताले स्पेसिफिक हेले पॉइंट हेले ताले कौन लगे? 8। ऑप्शन डी ठीक। एबे जीवा 4, कटक इज डैश महानदी। अच्छा, आमे जानिचंती ऑन माने हेला सरफेस को टच करुथुवा पई ऑन लागे। ताले कटक महानदी ऊपर अछि। महानदी रे तो पानी जाउची, ता ऊपर कटकटा केमती रहिबो? ऑन रो अर्थ हला एठी बैंक ऑफ महानदी। ऑन रो अर्थ कौन? बैंक कूल। तेणु नदीर कूल रे भी जहाँ थिबो ता पई आमे कौन लिखिबा? ऑन लिखिबा। महानदी कूल रे किए अछि? कटक शहर अछि। तेणु एठी प्रिपोजिशन ऑन। ताने ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, 5 जीवा, से कहूँ सेकेंड वर्ल्ड वार एंडेड 1945। अच्छा, 1945। अच्छा, एटा हला गोटे टाइम। आमर पॉइंट थिले पॉइंट पई आमे 8 लगांती। घंटा, दिनर कोनोसी मुहूर्तर व्यवधान,
ସେମିତି ଦିନ ହେଲେ ଅନ୍ ଲଗାନ୍ତି, ତାଠୁ ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲେ ମାସ ବର୍ଷ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲଗାନ୍ତି? ଇନି। ତେଣୁ ଇନି ହେଲା ମସିହା, ମସିହା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ସି ଠିକ୍। 6 ନମ୍ବର, he caught the mango ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ନାଇଫ୍। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିଦିଅନ୍ତି ନା ବାଏ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ଲେଖିଦିଅନ୍ତି? ତାଙ୍କ ବୁଝିବା ବି ଠିକ୍, ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅର୍ଥ କରନ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ତାହେଲେ କଟ୍ ଦ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ତାହେଲେ ଆମ୍ବଟାକୁ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଦ୍ୱାରା କାଟିଲା, ଠିକ୍ ତ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥରେ କି? କିନ୍ତୁ ନା, ଏଠି ଅର୍ଥ ସେଇଆ ବୁଝିବନି। ତେଣୁ ଛୁରୀଟା ନିଜେ କାଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ଛୁରୀ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ। କାହା ହାତରେ ଉପାଦାନ? ମଣିଷ ହାତରେ। ତାହେଲେ ମଣିଷ କାଟୁଛି ଛୁରୀକୁ ନେଇକି। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଉପାଦାନକୁ ନେଇକି କାମ କଲେ ଆମର କ'ଣ ଲାଗେ ନା ଉଇଥ୍ ଲାଗେ। ଛୁରୀରେ ବା ଛୁରୀ ସହିତ କାଟିଲା ଉଇଥ୍। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସାର୍ ମାନେ କହନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଆନ୍ ଲାଗିଛି, ଦି ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କର ନା ଉଇଥ୍ ଲଗେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି କୌଣସି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିବ, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସି ୱିଥ୍ ମାଇ ଆଇ। ମଣିଷର ଆଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ମୋ ଆଖିରେ ମୁଁ ଦେଖେ। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଆଖିରେ ମୁଁ ଦେଖେ କେମିତି ଲେଖନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା? ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସି ୱିଥ୍ ମାଇ ଆଇଜ୍, ଆଇ ହିଅର୍ ୱିଥ୍ ମାଇ ଇୟର୍। ତେଣୁ ୱିଥ୍ ଲେଖା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଥିବାରୁ ଅପସନ୍ ଏ ଠିକ୍। ଦେଖ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛି, ଅଧିକ ସମୟ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ଥରେ ଥରେ ଦେଖିଦେଲେ ତମର କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ ସାରା ସବୁଠି ସବୁବେଳେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ଦରକାର ହୁଏ। ହି ହାଜ୍ ବିନ୍ ଇଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ମଣ୍ଡେ। ଆଚ୍ଛା, ହାଜ୍ ବିନ୍ ଇଲ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛି କୋଉ ଦିନରୁ? ମଣ୍ଡେରୁ। ତାହେଲେ କେବେଠୁ ହୁଏନ ପ୍ରଶ୍ନ କର, କେବେଠୁ? ମଣ୍ଡେରୁ। ତାହେଲେ ମଣ୍ଡେରୁ ଅସୁସ୍ଥ ହବା, ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏଟା ରହିଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଟା ରହିଲା, ଅସୁସ୍ଥ ହବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ତାହେଲେ କୌଣସି ଆକ୍ସନର ଷ୍ଟାର୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲେ ସିନ୍ସ ଲଗାନ୍ତି, ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲେ ଫର୍ ଲଗାନ୍ତି। ତେଣୁ ଫର୍ ହବ ନାହିଁ, ଇନ୍ ହବ ନାହିଁ, ଅପସନ୍ ଡି ହବ। ସେମିତି 8 ନମ୍ବର, ହି ଡାଏଡ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟାରଭେସନ୍। ଭୋକରେ କି ମରିଗଲା। ଯଦି ନିଜ ଦେହ ଭିତରେ ରୋଗ ବେମାର ହୁଏ, ଅଫ୍ ଲାଗେ। ଅଫ୍ କୌଣସି କଜ୍ ବା କାରଣରୁ ମଲେ ଅଫ୍ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ଦେହ ଭିତରର କାରଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଘଟଣା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କୌଣସି ଇଲନେସ୍କୁ ସୂଚଉନି। କୋଉଟା? ଷ୍ଟାରଭେସନ୍, ଉପାସ। ତେଣୁ କ'ଣ ଲଗେଇବ? ଫ୍ରମ୍ ଲଗେଇବ। ତାହେଲେ ଫ୍ରମ୍ କୋଉଠି ଠିକ୍? ସି ଅପସନ୍ ଠିକ୍। ସେମିତି ଫ୍ଲୋର୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ହୁଇଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଆମେ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମେଡ୍ ଅଫ୍, ମେଡ୍ ଫ୍ରମ୍, ମେଡ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍, ମେଡ୍ ୱିଥ୍, ମେଡ୍ ଇନ୍, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ଫ୍ରେଜ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋରଟା ହ୍ୱିଟ୍ରୁ ତିଆରି ହୁଏ, ଦେଖ ହ୍ୱିଟ୍ରୁ ଫ୍ଲୋରଟା ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ ଫ୍ଲୋରଟା କେବେ ହ୍ୱିଟ୍କି ଆଉ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଦ ଫ୍ଲୋର୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଟ୍। ନମ୍ବର, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଏଗ୍ରି ଟୁ ହିଜ୍, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଏଗ୍ରି ଡ୍ୟାସ୍ ହିଜ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍। ଅନ୍ ଦେଲା, ଫର୍ ଦେଲା, ୱିଥ୍ ଦେଲା, ଟୁ ଦେଲା, ୱିଥ୍ ଦେଲା, ଅନ୍ ଦେଲା, ଆଟ୍ ଦେଲା। ଏଗ୍ରି ଆଟ୍, ଏଗ୍ରି ଟୁ, ଏଗ୍ରି ୱିଥ୍। ତାହେଲେ ଆମର ଅପସନ୍ କିଏ? ଏଗ୍ରି ଟୁ ହିଜ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ନମ୍ବର, ଆଇ ୱାଜ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଡ। ସରପ୍ରାଇଜ୍ଡ ବାଏ, ଚକିତ ହେଲି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ତାହେଲେ ବାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12, ଦେ ଆର୍ ଆଂସିୟସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେୟାର ରେଜଲ୍ଟ। ଦେ ଆର୍ ଆଂସିୟସ୍ ଏବାଉଟ୍। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। 13, ହରି ଇଜ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତାହେଲେ ଫଣ୍ଡ ସହିତ ଆମର କ'ଣ ଲାଗେ? ଅଫ୍ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ଅଫ୍ ଯୋଉଟା ସି, ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। have a belief
ଡ୍ୟାସ୍ ଗଡ଼। ଆଚ୍ଛା ଗଡ଼ କହିଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟା ଇଜିମ୍, ହିନ୍ଦୁଜିମ୍, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଜିମ୍, ତେଣୁ ଆମର ଯେ କି ଗୋଟେ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପାୱାର ସହିତ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଭଗବାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ସତ୍ତା ଅଛି, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଉପରେ କି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଗଡ୍। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ କିଏ? ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ କାପାବୁଲ ଅଫ୍ ସମର୍ଥ give me your opinion about the new teacher। 17 नंबर the headmaster is dash leave। अच्छा देखो ऑप्शन कौन देची? इन, ऑन, फॉर, विथ। ताले हेडमास्टर कौन अच्छी? छुट्टी रे अच्छी। ताले एटा ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेमिति ही पेड द ड्यूज। अच्छा से ड्यूज पेड कला जदि चेक रे करे, बाय चेक करती, कैश रे कले इन कैश, जोटा परिमाण आकार की दिया जाए। द टीम एम, एम तार कौन रोचे? लक्ष्य रोचे आट विनिंग रे। ताले ऑप्शन सी ठीक 20। ही वांड मी, से सूचना देला, वांड मी ऑफ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। माई फादर वर्क्स। अच्छा बापा वर्क करती, से कौची ओपन फील्ड ने रबर प्लांटेशन, ऑन रबर प्लांटेशन, फैक्टरी हेले इन फैक्टरी, इन ए फैक्टरी। सचिन इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा वी विल विजिट मुंबई डैश न्यू ईयर। ताले न्यू ईयर पाई कौन लगे? गोटे इवेंट वर्षर गोटे पॉइंट, ताने आट द न्यू ईयर। वी मस्ट कंप्लीट आवर कोर्स बाय जनवरी। कोहली वेंट टू लंडन, आकाश पथरे गला बाय एयर। तेणु 25टी प्रश्न थिला, 25टी प्रश्न ये सहिला। तेणु 25टी प्रश्न तुम्हें जदि निश्चय देखियो, निश्चय प्रिपोजिशन लु तमें गोटाए क्वेश्चन परफेक्टली आंसर करि परिबो।